glory, honor, yeah, to Eddie Animonium Emma Osro Yankopon, Ono Anadaro, my Wabaya Hobai, Abesi Pampasui, Yadana say, if you say, well, ye, Nanadoya, our Erade. And you may so Yadawa say, Papa, the humanim, Yadawa say, so I don't hear Abesi Pampasui. Yaman Cronkro take over every downshiri, sir, Obedi humanim, Emma Yabraya, who I say, Emma, where Yajenka Yesu Christo demo. Amen. Amen. Yo, adafo nyamema monfa encha kakra na enade yaka chire kakra. Eja anomantu ya obutu ho ntia. Enti na wasa eja yakope ya no aduane kakra. Na eyedan a wade ya ba ide. Yame enhira mo. Sa amre bia so a yaba mo pon mo no. Moba support ma nyame adwuma ayebe. Fine. Nyame enhira obi biara ene nea wo hwere. Nyame akwa Emmanuel, nyame nhyira. Marcos, nyame nhyira. Nyame nhyira ma Wendy, nyame nhyira obi biara ewe Jesus. Okay. Ewe Yesu Nazareth ni dirimu. Amen. Amen. Yo, wadafo pempaso ye de anyonyam hye ema obade sa wadom yan. Emra ya maame enso aka yansai na yebeja ama no na nia ewa ho no ode amaye na yakone ententam so na yewie na yakodi empire so na yese nipadua na me no na yese wakra no enso amen Ewrade nka mo ho amen. Amen. Yo ma mpomo Ewrade na dum me pa na wo so adomara kwa amen shira pa no nyuma pa nso da bia we ya ma Ewrade. Yo, and ya yansa mre yasa mre o say yan yasa yo say mre na say na wi and na ye be connect na ya hwane a osoro ewo ma ne ma enenso e pa cho yanko ye nim. Amen. Amen. Enen say ye da oba de ase say aye na dum no de ye na be hia ne nim. Enen Ewrade asem no ye be hu ewo 1 John chapter 2 verse 16 to 17 ne Yakob James ne Romans eduha mebo sama. Amen. Yohane ngoma edikan etie no chichemu edu num kosi edunso no etitia asem ne say ewiase do ene Nyankopon do. Ase ewiase do ene Onyankopon ado. Ewiase do ene Onyankopon do. Enti no Bible amayate ase de da say obi biara entume nsom ewura no mienu. Obi biara entume nsom ewura no mienu. Otre mu se enye saa obedo baako na wata no baako. Obepa obaako asam echen baako. But Ewrade empane saa eba ne saa no akoye enyiyimu. Eba ne saa akoye enyiyimu ada na wope nyamea abadi obi asam na wompa obi asam ente na anu na oka kire ya se na modo ana muchia wani amodo omo nko anu a emfaso ban na munya firim aha ente no Ewrade mpane sa anti Ewrade pese always no nipa yenya asumdwei wonya asumdwei ente no ampasa adwene no ebeye ntanta anasa wode pressure bi obradwuma bi ebatu obi aso enti na ose baakope enti se enyame no a omugu ho no ne yawo pe no fa but ose fa baakope but fa ne enyame dodu egu wo nyina no baakope na ye omu
Pastor. enti na ɔse ɔmpɛ motromojo ɔmpɛ motromojo ɔmpɛ ahuhuro ni awɔ fa baako wopɛ sɛ woyɛ ahuhuro ama Awurade hu na wɔba ahuhurofoɔ ho a wahu sɛ woka ho wopɛ sɛ woba woyɛ awɔ nso a yɛ awɔ na Awurade hunu ɔba awɔfoɔ ho a na wahunu sɛ hɔ na ɔbɛhunu ɛnɛ nyame ma bebree ɛnim baabi a ɔmogyina ne na baako wɔ asɔre wee mu ne na baako wɔ asɔre wee mu baako wɔ asɔre ɔmadwe na yɛ bebree because ɔgye ɔsɔfoɔ bi di si ɔsɔfoɔ bi ɔgye asɔre bi di si asɔre bi because nsankyerɛnne wɔ ha nsankyerɛnne ni ha ɛhe na menkɔ okay ɛnde ma yɛ a menkɔ ha kakra na makɔ ha kakra ɛnɛ obi wɔ akwantuom ɔbɛtumi awɔ London obetumi awɔ America France or whatever ɔyɛ kristoni ɛhɔ na ɔte o ɔyɛ adwuma a wɔkɔ asɔre ɛwɔ ɛhɔ a ɛnso so na ɔpagya ne title a na ɔde kɔ Ghana ɔde kɔ Ghana o asɔre bi a na ɔwɔ Ghana ɔkɔ sɛ wote saa na wotie mi a ɔyɛ mistake bebree efi sɛ wote hwe hɔ asese ya no a enya Ghanafoɔ ɛna ɛba bɛfa wo enya ɔmo na ebeso mu na enya ɔmo na ɛbɛta wachi what ada sɛ ɛyɛ branch or not branch baabi a wowɔ no ɛhɔ ɛna wasa woyɛ dan ɔto nkosu agu sɛ wa ɛka wakoma sɛ Ghana na wofiri na wo baayɛ no wode biribi kɔma ɔmo de a ande efiri wankasa na mom enya nea wode ibra Awurade na wuyi afiri ha na wode akɔ hɔ ande entwa yie Awurade ndom yɛ ɛba saa wɔ na baako egyina ha ɛna wɔ na baako gyina ha wanhwɛ yi abaka sɛ nyame koro no aba wakyea enti no yɛkɔ kenkan ɔse wiase dɔ ɛne deɛ Onyankopɔn ɛdɔ wokɔ w'anim a ɔse monno wiase ana noma ɛwɔ wiase Awurade anum asɛm ni Awurade na bɔɔ soro ne asase ɛna ɔbɔɔ nneɛma ɛwɔ so nyinaa ɛna ɔde asase wei ayɛ ne nan so ntia so ɛhɔ na ɔde ne nan etia omununkum a ɛwɔ hɔ yi ɔno na Awurade akonnwa baako paa na ayɔn rɔs no omununkum a ɛwɔ hɔ no Awurade asi heaven asi so enti no foundation no Awurade asi omununkum so ɛwɔ na n'akonnwa akasi asi ne biri biara esi mununkum so na ne ɔtena so a na ne nan esisi asase so amen Awurade se ɛno wiase ɔno na ɔbɔ ɔwɔ onim ne ɛyɛ ma wɔ onim ne ɔde du awiase nim onim ne awiase no ɛwom ne awiase ne besi atanso bo nso obi wɔ a na wahu ɔbɛɛma bi ahu ɔbaa bi ahu bɛɛma bi na ɔma hu ɔmo ho sɛ bi a ɔmo pɛ sɛ ɔmo ware ɔmo bɛkɔ ka mutiri abom no ɔbɛkɔ abusua mienu ne sɛ yɛmpere anaasɛ abusua baako sɛ yɛmpere ɛba saa wɔdɔfoɔ ɛmpere wɔ ho ɛma wo bo mfu efi sɛ ɔmo n'anim ɛyɛ wawofoɔ ɔmo n'anim na mo nya adagyeɛ na bi sɛ ɔmo ho asɛm ɛmfa bufuo wodi ɔmo ka relax yiwɔ ani koraa na ka sɛ wate na nya adagyeɛ na ɔmo akoma nkɔ ayi koraa wapɛ one day bi na wabisa maame papa adenti na say but ɛnɛ no yɛnte saa o ɛnɛ no yɛfiri sɛ yɛn yɛnyinyia abɛtwa yɛawofoɔ ho nti yɛnim sene ɔmo mepatwa wokɔ YouTube na ɔbɔ ayi Precious Lord TV na wa subscribe ama yɛn ɛwɔ Yesu dem na nyame ɛhyira wo bebree yɛda ase yɛfiri sɛ yɛnyinyia abɛtwa yɛ maame ne yɛ papa ho nti no yɛnim sene ɔmo ebi a yɛ papa ne yɛ maame na ɔmo antra school dem nti ɔmo kasa nyinaa na ɔmo ɛyɛ na ɔmo hunu sɛ ɛyɛ biribi foforɔ but nea wo kɔmu no ɔno adi ka awuram onim serew wo nim bibia afei na wopɛ sɛ wokɔ awuram na wohwɛ sɛ nkurɔfoɔ na ɛkeka enti ɛna wohwɛ enkyirima yi a ɛɛba yi a awareɛ ɔma awareɛ ntumi nni mfie mienu
ama wade ntumi nim fie mienu ne miensa na gu engu antokwa besi na obi wete ne maame wa na wete ne papa ho na obi ate ne part simply because nia awofo aka so yanto yabo no yanto yabo eya na amunim sa ya ka aware na aware na ne sa woni oba na da ano ana amunim o but ono kra de nka aware ho efi say etesa ne awawo ma atu abrofom uhia sa woni ne ka abrofo uhia sa woni wo ba no e ka abrofo because awawo no broni krum brofo no brofo na nkasa no brofo kasa no anu mo aye ready twen abofra no enti wo hia ene se wo ba kwa Ghana ma me atanse me kwa Ghana ya na atanse ya mesre na ye ja ye kasa na to ho na ye ne ye me ka brofo yi ntu a wo papa na ma me wonte for so say me ne me be ka brofo school yi nso da ho twen abofra yi wo ye da ono na okwa aba na wa betre wo enti na ya ma ye ma no just na no papa panimu about me man age kura o de me fans aka 2 me man 2 years na wa nya 90 me fans sa na ye ni interview na no kasa on to me nkasa I say on to me nkasa 1 minute ye twi nko on to me on to me enti ka you imagine say papa yi na wo mawo wo ma no kasa be na wo de to wo mo so e na wo nana no mo so ebe ye abusua ayi ebe sanlai enti wo ba kwa no na abusua ne nte ayi twi no adafo moma ne ye de no ehia yen eno na ma na gidifo ya de pa bia ye dan aboyen ya de pa bia boyen because ne aye wo no ye hu anasa ye ne nye ho ye ne nye ho anka ba ye dan na sofo atumi aka se meja ba aburato ho me kofa de ahoma meja ba aburato ho me kofa tampe homa me kofa odesen bansere e de abomasene na manya power atese babu na wukuta no wunim ne ewam wunim faso e woso wa mu na wo so wo ye nyame adwuma no wunim ho wunim adeko a wo ye ebe no ene ewiaso na etweyen but na urade ada na ni abetre se ono na bo wiase no but ono ana eka se wiase na da ho no eno no mo no wiase ene de eniema ewo wiase nim adie bia ewo wiase nim no asase ne so no urade se hwe no kra man time na do wo kon ayese tete details abeka ose obema na ase hwan wo hwe oba ana wo hwe wo yonko na wo kon do no na ebowura akoma ni mo pa wa ye dan wo ne nada akreti bone wa ye bone enti twam no pam no wani bone so a wo hu ne eba no a me pa chaw ada se wani obepaja ashra heaven o si awurade hu me mabọ kwapem se betwam ana sa wo be hwe fam na de na twam ana bo de wani be hwe benkum ana nifa na twam na ankojejew sa wo ya ne sa de ba bo awo ente sa pa kakra na wotwe bienu ipa awia yi anyame adomate wo mama awia kakra o mama awia kakra ha mesi afi we di asa ni omo se da kokom ayo akọ meeting nika no mesi ehye yaya so wope mi hu nika we ni mukura bida kazaja anka fa so omo sha na de da omo srem ba we di no wo ehye ma aya so wope eno bia chese ne de ne nam ye ye to ho ne yesra ho nyina ewiase na ese nipa sei eno nyame ma nyina ka ho yen kwaka yentia ahuhuro wom awura ya na metimo so wo hwa me a mato me bottle mo kura adume kon awu me se kasa emfifre eteme ye bodete eya na nia wo hwa ehya ye me hu word be na meka esa ya abofono
na ye time kura se ebibifo na ewo mu no kura e na omu display mo ebibifo ba hu broni no kura no broni na hye na atade broni oya bema wa hye t-shirt kama nika no person sha wa hye nika ayesi ni kotodwe satrade sa wa hye so obehu ni bibini wa twa ne shirt na bo ne kon ho wada the shirt yo ena bo ne kon ho ena wa sha se wa de se wotofiska ena odi agu ne nankokum o se awie e bo no nti wa yi body no na nyansa wo mu a ada na won sha atade ni mom na body ni entumen she too much wa yi body ni mom wa ye wo wa wiem ye tete wa wiem wo se de mo no wiase o ene niam a wo wiase ene niam a ekoso wo wiase no eno na nyame ma edi omani akohwe na nka se yese ye de enu ama awurade de a anka osi esum ne han eni twaka bible say ye wa niam ani nyina ho kwan enye ni nyina na fata yen sa wo be fa Kristo a eniam nyina ho kwan eda ho ema me no but Kristo na wa be fa nti baby ku a wa be che wodi wuti abeche no enye niam nyina na fata ma wo se utu hu ana mo na ata okon ena urade ka sa tira me no ose de yin ye wa niam ose de yin mo no wiase ane niam a e wa wiase urade ankasa na e kan it is a modomedia mundi mashadia so mundi nsam na America no so wiase nti nipa bebrebe feri akobro nsam jam wiase nti nipa bebre wokwa wani mu amame ose de ayi se obi do wiase a eja no do no eni na tese wo do akoma wiase eba saa no a wo ni odo bia ma awurade wa ye ja ne do na to nchen ana wo di na japade na koma nyame foforo ana nyame kasa kire ne ma se wo bi do wiase a ne do no enti saa nipa nim nyame do enti saa nipa nim nyame do enti saa nipa nim enti Jesus ba ya no I say adechie wewei tesa ade eti biara ni osoma no nko ano concentrated yen na dwuma amen on toto na ni mfa wiase nim onni namfo eti enkokọ pop a disco a parties whatever we madam for ko hanti me kobi madam for yesenti me ko ho we yesenti me ko ho ko ye Kristonia this kind of to won free home because every minute am I who create money atinti ema wo kreti bone adamfo ema wo nya asam edo kwoto amaniem wo do wiase a ebe wi akire no na wankasa no wo de ohaw ama wo so ena awurade se wo bi do wiase no a ne do enti saa nipa nim efi se eba saa no a wo wa adaje anytime ani amre ne wa hu adere ema wiase no esre de esre onu awurade esre onu awurade o awia na bonti na into me that we na de Yeko beach ena ye ne ye namfo kochele ena ye kwa ha ye yesei adafo ka asa we nim nyina chi no ade ba akope ena da ho etwe wo owuo eda ho atwen atamuo eda ho atwen wo do honam no ase okra no wo ye adwuma ma honam no dodo o ase okra no one day pe owuo ba oba bete honam no ene okra ne ntam na saa honam yi a wodo ho to so na wodi wa ho ofachi na wodi wiase achi se yenja wiase nyina ma wo no me pa chawo obe deceive anyumra yi nyame asabani se wo bi do wiase a onu awurade do enya dan enti saa nipa akonem yankwa Semudu no na de wiase nyina ni e wo wiase nyina onam akonno ase ni nyina o
ne ɛwɔ wiase ne nyinaa honam awei na akɔnɔ honam akɔnɔ ne aniwa akɔnɔ aniwa akɔnɔ ɛne asetena mu ahohoa ɛne ahohoahoa yɛ ho o me wadan wɔ Dubai me wɔ baako kora wɔ America London deɛ no kora deɛ matua ka wie o sɛ me wɔ factory ɛwɔ Tema me wɔ sei me wɔ cars sei me yɛ sei ɛnɛ we nkoa na nipa teɛ ɛna ɔno anso na nipa yɛ nti andeɛ ɔbɛkɔ akɔda fun dakam 7 days kora na ɔbɛsɔre na obenya sika ɔnkɛ enti osie ɔkra no ansa na wabɛgye nani fundaka no wɔ hɔ na ɛwɔ hɔ sɛ nipa wuwu a ne yɛde watum ne ankɔtɔ wɔ ntwere enti ɛyɛ box bi a yɛde to ade a asai na ade amfasoɔ ni so na yɛtɔ twere but onipa nwi na wakɔdam ne akata no so enti sɛ yɛde wiase sika yi nyinaa wokɔdam wie na ampa sika ne ba na wiase sika nyinaa wiase currency nyinaa yɛde braw na yɛde ma ne yɛ ma wa mo ne yɛ bɔ wa ba so na drinking of eye ubuhwe na wansɔre bie mu a me pa atɔ mfasoɔ bɛn na ɛwɔ so enti Bible says sɛ wonya wiase ne nyinaa ewiase ne nyinaa o na wo hwere wo kra no a ekra na anya ba bi pa nkɔ a obisa sɛ emfasoɔ bɛn ɛna ba so ɛne saa ɔbrɛ bebrebe yi anwumre nyame ba ma wani mra wo ho so amen anwumre nyame ba biara nyame de hye biara ma wani mra wo ho so amen na hunu sɛ akwantuo bi da wanim na hunu sɛ botaye bi da wanim sɛ wudi hu agora ɛbɛbɔ wo wudi hu agora ɛbɛbɔ wo ɛbɛhwere yɛbɛma yɛni abre ne yɛni aba yɛn ho so anka ɛbɛbɔ ayɛn tetefoɔ no Bible ɔmo kama yɛte ɔsɛ yɛgyadeɛ nyinaa ɔmo gyadeɛ nyinaa ɛde ɔmo ho wura nyamesom ne mu ɔmo di Kristo akyi enti sɛ ɔmo time ɛyɛ 100% a ɔmo de ahe 99 ɛde ma Kristo adwuma no amen so ma ho ade yɛ 100 a ɔmo de 99 ɛde yɛ ade ɛma Kristo adwuma no but na me mom me na wo no yɛ de 99 na ma wiase ɛne yɛ ma Kristo ahe 1 enti wei ebesi wo yie ni wudi wo ho abro yɛka ni sei no wo fɛ sɛ bibia ni wo ebesi wo yira fisa na wo ne adamfo bi nanam ɛna yakotu fam di na wuram wo hwehwɛ no a wo hu ne biem wo maame bi wo auntie bi wo sewa bi wo papa bi wo wafa bi wo uncle bi wani tua sɛ yakotu fam sani amukɔ yekodu amankai ne bayere ɛne aburo no amokra de sɛ yentu fam bia we de yetu fam ankasa wonim sɛ owuo nyinaa me ya abofra no ebesi na ɛhɔ pa ne ade ya na ɛbɔ me hu na yɛ me ya pa sɛ yetu fam ne ya sa de wahyem dɔteɛ bebrebe yi nyinaa sa kwago so ne ye gya won ko aho enti sɛ wunyane a hwa na wo fra no wunyane bedo na anyane wo fam ho no ma sa wu yakoto atwere wei na wasanka nipa ye ma ye ni ba ye ho so na ye ma ye ni da wo yie na sɛ owu ne to ye ne a ye hunu sɛ oh ye wo ba bi pa ye ko because ye siesie ye ho ye siesie ye ho but na nipa nke oti aso dem na hwe football woni phone so te say mema ne kura de ya ye ho mema no te say ya ye ho ene mrantie ni mema empa kura say ye penyamsom bi asom ene ma no nso a ye say ye asom no nso a life hey Urade no mo ye no mo ye mo papa ma me ye nwane nkwa ya ta no
I say in free a jan no mom if we are. Ose saa dɔ no mfiri awurade. Na mo efiri wiase. Se firi wiase dia, na te so wobenya wakatua no wahefa, ewiase ha yia. Na sa wonnia afuru akatua no bi. Akatua na Paul se on de wo pre. Na wakodu na ne nsaka ne de. Awurade nso aka so obetua wo bibia aka, sane ne nnwuma esitie no. Eya na nipa nim se ya na nsesam bi. Ebe o nebesi. Eba nebesi. Yetewa ni eka ni da bia se bibi besi. Enipa ndi bibia ni da until say koloni ni virus pie ye. Omu pie ya di afa ni ombo nyame dinda. Afa na ebi kutuk ayi street so. Ebi kutuk kwanam, andi ebi kutuk hwan kwana bi na andi amunya akwa ni nwom ne kura nka omo boade. Na nka omo de bompaye because obi akoto corners. Yay. Na tresa bibi ampa wo ho. En na sehwe yare ne kakau abehye ni biase nyina. En na niema nyina collapse. Enso yendu ba bi ayet. Ni edi akire ba kura de ochen kolo no. Ni odi akire ba no. Another one oba. Kolo kura yehu anu o. Yehu ano. Yade mpo ena hwe sane nipa ye ane Kristo pie de ebe yehu. Kristo mre ni du de ebe yehu. Na watwe pa Awurade so mframa kakram ewa lande ya. Hwe ne nipa hye. En ade ati obi ase mentumi ana mana media me oka media me dae. Amasa wo ya da me se me da pa. Ena se kura de me ba ne ba ku ne benya na me madankasa. Enso mentumi na. Wow, Bible say you ade ne hotu Awurade so na ade nyina ya dan edibu omo na hwi omo yie. O hyew na de wo. Ena mfifra te wo sania wo do ode say kwaye bi. Ena wuntumi na fa nyina ya hye. Bateme mada hon krom. Amen. Edita ye nyana me. Hallelujah. Adofo. We imponi o. 4 days pe. Enipa wuro monta de nyina ya dan agufam. Na wo yira fisa ba ko wa yanimu a. O se obasoma, obafo na wa beso mframa mu. Ano kra de mframa na makra. Makra. Dano ahe na obafa. Na sa wuti anya ye ni ebie awia yi atoso a. Ena Ghana for us award the omo. Some who we are na aba won chewa hai. Wono hu na afi no kura no eje down no apa no ayi ne hu adi a kire. Amen. Enti Awurade kasa kire me no say ewiase no sani ade atumisa na ade eche ensuoto awiabo emframabo bibi tumisi no saa onu Awurade no o control niema no one day when we nyina oba dan oba stop no oba stop no akeka bom adwiri agufam asa no efisa yo no ana ne dia o to me no ofo. Satra wadre na men satra madre na ya nhwehwe kwampa no ni ya nhwehwe Christ ya nhwehwe owura no na ni mu na nkwawo ni mu na ni dafo eni asomdwei eni ema nyina ya dan ewo anwumre wo kasa kire me no otu me no ofo so bi do yi ase agya ne do nya dan enti ne mu ma hoho anso anya fe na taa hoho ano nso emfi agya no ena wo de wa hwe ahoho ekoso wo de hwe ahoho enya ka eyedan enya ka eyedan sa niema mienu eni sika asa ayetumi jane wo
Say yadia who kwa to me the kwadia anka enye problem. But adia no why o dia yadia kura na ma okeke yadia ma yadia bi bo wa anu odenia na wontumi nya ho hwe ha wobetumi ada ho na o ma sesa sika no yesesa obetumi asa wanim kura obetumi akeja tum wontumi nya fo ko ye be ma asore enti wei na wasa yehunu sa biribi wo ho anumra yi mawurade nkasa nkyerɛw ɔsɛ saa ahohoa no emfi ɔno awurade na firi wiase sɛ firi wiase dia and dia ma me brother sister ni awo ye nyinaa no akatua no benya na asase so ha eba ne saa no suru akatua no wonni bi onka ho paja wani tire owura no ano ana wa ne pa ade ama wo ono no bo yenya aso odene na yentie niembra ye ho ase ni yenya adensa kyerapa emfa ma Jesus Christ of Nazareth na tumi aboa ye kra na ye kra so anya home ase eba sa emfi awurade efi ehefa asase so yenkwa chimudun so no na wiase ene na kono wetwem ni awurade ka kyerɛ oni ni awode wo ho atoso no ase etwam akɔ ni awode wo ho atoso no etwam akɔ wodi awan sɛ wusi so na ye wodi yɛmfa sɛ yesi so na yɛnya no kware asam no wan sɛ one emani yebeto bibi sɛ yɛmfa no makers yebetom tintan yempenti yanimu a yentumi penti yanimu a ni akofa wo bi anim afiri nsu ase ni ede nam asase so wan sɛ wo penti wanim na wanim nko wo penti wanim nso onya anim foforo ɛna wo bɛka amfo sɛ ɛno na ɛfɛ na tesa re you no wompɛ ɛdi ukobolo obi anim emi na urade de ma no wompɛ ɛdi ukobo obi dia bosia ɛdi ebegu wo dia so ansa na wa wisa me ne yefra me abra ente sa dia enyawa but na wo be wo no kure no wa wisa urade se nkwa ho afa wuntumi enti ya dan etwamu akọ ena afa wankasa o mese da bempo ena ya wada em se duada na ebrada no na me ne maame ye fie adwuma ne yeba na ewura o ne ho afa se wawura no so oba kama ewura kama oba ni nyina kama afa ewura yi betwa ye ho a afe metia mu say say na etesani ode newspaper tartar wafunu ho ana waja wachi ta na nim kaka no akato na chinyi naragu ho enti alatafo maame fu obi dira ho obaku say awura ne ba na America no na nim de bibia ye normal afi otwa mu wie maame no kohwe anu apre ni na onhwe ade amonso atiem tamsa ha aya matricle no anie we ni the original matricle odasani body nyina aya dan egu ho shata dia mama bronsam aya dan design dia ba na odasani atisika aya dan akoto we Saturday so and Sunday so odira so dem manya cross our post was all them ho wanya washa obeya single band or ebi anoka kwafo ho and not the way na mabonti o simply because e wanya so them enti e hwa dia wanya kristoni odo wiase nti wakoto wiase dressing odo wiase no wakoto wiase ntade Awurade se ne doba ko se antu mu ne doba ko ntu mu nti se nya awurade do na tu mu dia why do na take praise e ya bronsam do na tu mu
Say yam pase, we get nyame ba na wo ka nyame ma ho, na wo tie nsam a nyame fa ye so de bra wa atade we kura wo mfa wani hwe no wate sika koto. So say ya me ba yi a bete basim, maami panyin mu bi maami oh, wa me no say oyem oba ahema pa anka fata be fat na me hwe no. Maami ni kutani onyam anim. Ah bibi se na o hwe fam. Maami panyin no. Me hwe atade na wa hye no ni a wa hye wa ase ya trase sa ya friend bodam. Mo na mo se mato ne de bodam. Wa twetwa ni nkoto dwa nyina na awo afi na ayi respect na me nyama no na ma age ma de ba force. Maami panyin mu tobo. Wa won say me ni mo no so wa won post anka me de ama no say maami anka owo kuro bi so ne ya chi no ba ahema pa e be fata no. Anso hwe. Hwe de ode nenam. Wa won say obonefu agi nipa bebre ani onyam. Ani onyam na na okuta no nipa bebre obonefu agi o me de afi o mu nsam. Ente maami wu ni kunu. Maami wu ne makura na wanya nananom. Enti sa wo nananom hyehyɛ we ya wo abre wanso. Otena oye singre ba ayipa ona kyerɛkyerɛ maku ade. Ya dan ama maku ya tumi anya de suapa e de akɔ nyame nkyɛn e wɔ heaven. Ya hwɛ yo. Ya hwɛ ya hu yo. Ya hwehwe asam ni fusuo kronkron no na atumi aboa ye pa ewe Yesu demo ano na Awurade etu yafo na nwumne ewiase ne na akɔno ayedan etwam yankwa na de oye ade a Onyankopɔn pɛ no na mo wa wo be ya ade wo setie abra wo ho ase aye ni onyame se ye no ni anyame asam ka no Awurade se ni awoye ni awoka bia no nipa no betra se everlasting owuo ni woni asam ni ebefa awasase we so no se nya pagya wo kwa owumpre no no ono woni asam o betra se everlasting woni agenkwa ne na betra na wahu nani onyam o behu nanim ni anim asumdwe kuro no asumdwe kuro no Awurade se wo behu Awurade na wo betram osin ni oye ni Awurade pɛ no anwumre mi bisa o pɛ hawe na atena o pasa wo ni Kristo na atena anka sa ade ikuraji Kristofo e wo se ye hwe ansa na ye befa wo bi adamfo a e wo asafo mu kura yafa esa say obi bada pasa o de ho bata no esa obi sa ansa wo pasa wo ni Kristo ko atena na se o pasa wo de wo ho keke Inti anka winya sa ansam wi a ansa na wahu nipa ko a waye efise nipa bebreti aso da mu a ensampa na ye de ba ni nyina na o se wonte sa nipa yi wona netna wo ye dan hohom fina ti ni mu no o de be cover o de be chekere wadwene o de be chekere e ba sa na wakanta o so e ba sa na wabiebie ne ntabam e ba sa na o de waye te say doormat o de ba say say ya sofo nso a am de nsambi ne nada ne nafa nsambi ba dan e ba sa mu nyina nyame ma ba bia ye du no mo ma ye nimra ye ho so amen mo ma ye nimra ye ho so ba bia du no ye danger wan hweye na wo di agro wani ba ba ho so no na ekwan a wo nam so no na asi na kanea na di wanim no na ayedan aduma firi wa wo hu kwan enante so biem ma me asa na ye to aso kakra Awurade de amaye de ntu ya hunu bi a wanya wo moto aso kakra na afa yamfa yankɔhwɛ reference bi a enti Awurade akeka we akira yankɔhwɛ bi nka ho. Hallelujah. Praise the Lord. And then see a better idea instance. Asam no kasa che bebre. What say we are say edo. Any Onyankopɔn edo. We esa ma yehu say we are say kwa yewa honhom ni no. Okay. Ye Onyankopɔn honhom. And your wo bunsam honhom.
bonsam deɛ no ne ewiase deɛ no ɛna nyankopɔn deɛ no ne nyankopɔn ɛdɔ no yes enti ɛnɛ bible ɔhyɛ sɛ even bible no aka kan nyankopɔn ka kyerɛ sɛ wɔde papa ɛne bɔne asi anim wɔde nhyira ne nnome asi anim na ɔhyɛ yɛn sɛ nka yɛmfa papa no ɛne yɛ bɛma yɛ daa nkwa asɛm yi abɛyi ewiase ɛne ɛdɔ ne nyankopɔn dɔ nea bible no ɛka sɛ yɛmfa papa no yɛmfa nyankopɔn ɛdɔ no nyankopɔn dɔ no deɛ ni ɛpo wiase ne nneɛma ɛnhoafoa ne ho ɛwɔ wiase nneɛma mu wɔn sɛ ɛyɛ aniwa akɔnnɔ deɛ wɔn ho biara sɛ wowɔ hɔ na sɛ adeɛ bi a wɔn ho biara na ɛyɛ ɔfɛ sɛ adeɛ wei deɛ sɛm to bi na ɛnyɛ bia bi tɔmi a na ɛkyi wokɔdɔ ewiase wokɔdɔ ɛnyɛ ɛwɔ wiase ɛgya nyame deɛ no hɔ Jesus mpo if ɛdeɛ na ɛyɛ n'ani ɛyɛ ɛdɔ wɔn nsa bɛsɛ ɔno hwɛ yɛn ɛde aka n'ani sere saa ansa na bonsam enya no nti ɛnneɛma bi wɔ hɔ a yɛma wiase afɛɛfɛdeɛ di yɛn anim a ɛno deɛ kɔɔ sɛ yɛ mu ɔbonsam nya yɛ ho kwan ɛtwe yɛ ba ɔno no ɛsae na mmom so yɛhwɛ awurade gye na da bi yɛhwɛ n'ahenni ne ne tene ne kanea ɛno mmom ɛde yɛkɔ nkwagyeɛ mu enti ɛnɛ bible no ɛhyɛ yɛn sɛ yɛmfa onyankopɔn dɔ no yampo ewiase emu nneɛma ɛsan sɛ twɛm bible ɔsan ka kyerɛ sɛ ewiase ne nafo no ɛtwɛm ɛne wohyɛ kora wo tete obi wɔ sika kora ɛnyɛ wo fɛ biem ɛnyɛ biem wei nyinaa ɛnɛ bible no ɛtu yɛn fo ɔpɛ sɛ nipa yɛn ho so na yɛhyehyɛ deɛ bɛma yɛ kra nkwagyeɛ ɛsen ewiase a deɛ bɛkɔɔ sɛ yie mu yɛn bɛma yɛtena hɔ daa nti ɛnɛ asɛm no ɛtu ne mmienu ɛfo na ɛtu sɛ yɛsa da awurade ase sɛ daa ne da nyina ɔma yɛn nsɛm sɛ yi ɔkaaka yɛde bɛm ɔkaaka yɛn ɔma yɛn nipa yɛn ho so nti ɛsɛ wowɔ hɔ no sɛ ɛnka wiase na wodi akyire ɛno na da bia wohwehwɛ sɛ daa menya wei na mewɔ wei a ɛnɛ bible no sɛ fa so hɔ ɛyɛ wiase akɔna ɛyɛ wiase ɛdɔ ɛnyɛ nyankopɔn dɔ na mmom yɛmpere deɛ bɛma yɛ daa nkwagyeɛ yɛnya ɔsoro ahemma mu yɛberɛ a yɛkɔ yɛbɛnyina ne so ntia o sɛ yɛbɛnya ahemma mu hɔ yɛdin bɛba nkwa nwoma no mu ɛno nti na yɛkɔ yɛbɛnyinaa enti ɛnɛ deɛ nti na ɛdeɛ na ɛsɛ sɛ ne yɛ yɛmpere hyehyɛ onyankopɔn dɔ no na ewiase na wiase ne biribi biara ɛde ma yɛn ebi mpo sɛ wonya saa nneɛma wei nyinaa ɔmfa nkɔ wobɛgya no hɛ a wekyerɛ ntina kyɛ sɛ ɛyɛ adehwedeɛ yɛbrɛ yɛ ho kwa yɛntumi mfa nkɔ nti ɛnnɛm awurade asɛm ɛntuufo w'ani mmra wo ho so ne pɛ nkwagyeɛ ne hyehyɛ nkwagyeɛ akyiri kwan ɛwɔ yesu din mu amen paa nyame nhyira wo yɛda yɛ maame ase ɔno nso de atwe yɛadwene akɔ bebree so adafoɔ saa na sɛ wode wakoma ɛne wadwene adi akyiri a nyame nso de bi afa wo so na wɔhyɛre na obi nso ayɛ dan nso anya nsam yi bi na atumi aboa no enti no sa ne enti awurade ɛkyɛ yɛn ewiase adamfo ɛne wɔmfa ho nto wiase so no ma yɛnkɔhwɛ another reference ɛwɔ James chapter 4 verse number 4 our thankful munim sɛ ewiase adamfo fa ɛne ɔtan onyankopɔn enti wɔn sɛ wokɔfa ewiase n'adamfo a wode wo ho kɔto ewiase no so a wokɔdɔ ewiase ne n'akɔ no a ɛnneɛma a wobɛtumi de wayɛ nie one ade a ɔde wɔ yɛ ne sɛ ɔma wo deny wo ne awurade ntam ɛte ɔma wo bɛyɛ nyame tamfo ɔma respect wonya respect ɛmfa ma nyame
Emma wo ye disobedient child Emma urade. Enu nti efi say ahohom na wo wiase no mu no omo dawso. Enti we twen. Enu nti na nyame Emma ye lie bi say wo ba. Wo ba emna ofia siasa won nanti no obefia kasa na nani behu ade pa ne ade bone no fa de pa no e kire no di kan for no kire no if he say ba no oye box bibi biara nim ba no ewrade hia no at the same time Satan enso ya den ehia no enti hwan na wode no ekwadina wo kwan so enti o se kire abofra ne kwan pa kwan na ye papa no dan say ye wo kwan ni mienu ba ko nya papa ba ko ye papa enti kire ne papa ne so na se wonyini a o se wonyini a wanfiri ho efisa wa kire no onim me maame aka me papa aka enti wanyi no na danitirim enti na ya den ma apepe ni fo say emofra anane mrantie ne maba obetumi ayi omo sa omo basumi omo odi omo ba Kristo so uboa efi say ye tumu tokro di ahye ho ene a cement so ene a di iron rods wesi so concrete abofra ba ye 3 years 4 years ye tumi di dua kasa ahwe ni tirim e wasa asam ne hye wo ba force e was a sabne shower by force so but ne wo ba no yesi anti abofra ni mpo na wati chi ne biribia ene oman hodo so afiase o omo bra nyamesom enka nyame ansam enfra wo bia emprechi no wo se wo so mo nyame a wo believer no a wo no fa they say ye wo se mo gina mienu ya wa say ye beti asam ko amoka. Say fanyame ho a you are arrested. You are under arrest. Wabu aban mena so. Eba na shaase no ensuo so ko no na ego so yamaba. O say our self wo. If you say brade tidien ati our say ye. Enam wiase adamfo a wo kofo aye. Enam adamfo a wo fa aye. Ene brabi ka asem bi atrem se okọ Ghana line so ene o se na nansa na man bi atwade bi obidi asisu o media na osi aye tan kura ama obaako awoni oyonko ye yi a wasa de akosti na damfo bi so di na damfo na tam keka bi tire no adamfo nso ni mu secret nyina wo yira fisa wa bro wo secret nyina akire no ena no nso ne awo ye no afa de an beka ne se kura bibia de na afro hwan enso ta ponchira ni awaje wo wani a wabu am bukata wani a waye o maza na wodi anya wo ho ena wabeyi ni nyina evi kura makura wom a wodi ahyehyem o de sai empanifo ni bia sai na anya omama eya kwakwahwekwa bia na wo brantie bia onam ne ba bi na wakofa na wodi wa usa fa de we nyina da so omote a ajapade omde ama nyina wokọ ya na wo bai wokọ ya na wo bai wo de wo tu wi aseso ni ye kam sempa no munyai we nyame se ye nya we wo se no me de me ye abrantefo a me ho ofa ma pa me ye wuraba me bosi nti me ma pa me ba ho ni akoba if wo bufu ye yikura no nipa bebre afra wo ato fo se jai menka jai wantie hwani abufuo ade okwakosie nyame ma awrade to me na ofuo emprim akoma no wate emprim na wonnim ye nyina ye nim trosam no a na ye dan ede ye nkakra na ede ye ko enti ni awrade eka ni aye eka no ubeti anka baboa
what temperature besi na ya tempera free ayi wo 12 years 3 years ayi 15 years coming ebedu baby krada wone ma he na de da me pa cha abrante de na winya frim o wa certificate wa nya bibia mfrim oba kra nto atade ama woda wa na wo boka sa na wo boka gum winya sika na wo de ye show winya brika na wo de total oba no ana ma no wa nya bibia mfrim wait kire se eye huhu de bibia nim enti awrade se pe ba ko pe Amen. pe ba ko po na wo ne ntra na nka wonya wa bafo na asoso agu ankasa wo nan ase aware selfo na munnim se ewiase adamfo ene otan a etan de etan wo nyankopon enti e basa na wa be ye nyametamfo obi a wasai awade biara no wa gu awade biara no asam ni nie nyame se wo chini awade guo eye na chiwade e wo ne life enti nyame ma se we bi wa brabo mu a sort it out go twa na sort it out enye wadre da so awade na agu no se wa nhwe yie fine wo gu no awade ni gu na se enti ase na aba no se nam anyame kwan so dia fine because awade guo awade kira awade etumi gu awade adwaman enti no wum se adwamani bam na mo mpamo ho biam dia awade ma hokwan ba sa munya gu ni wi a wo yo ba ma kope or the solitape na chichiri waja pade no bo wosre ho enya ade esese wo hu wiase biam ubetume dia na wa ba nso kwa paper lock na to ade mu pam uwi afa keys no ko gu ayi pum enya ade esese wo bie mu da ekwapum se mu be firi wiase se won to me dia on de mo mfa mo bone encheche mo ho Amen. ente sa na ube gunu a awurade ma hokwan ba tra ho ase panya akwanya wo ho ano no se nya dwama monso dia awade ne yengu no ade to bi gu awade no ano kire wo no adwaman ene owuo asa niam mienu apart from that no sa ade na waye no en won kanya me ma ho wo de wo party akra nyina ma awurade ti asori dan ma awurade wo na to wiase tight nyina fa ma hianfo ana oma ye dan tie ni awurade ka mame nkan number 4 I say James chapter 4 verse number 4 our say for wa wo say awade ye ni o say awade wofa oyiri achi ofa wukuni achi awade saye my carbon awade no ma say no awade se wo ye dan wo ye wa be fa wiase mo wadamfo nti na wutumi ya audacity etna nyame anim egu awade no ese awade no obasa wo se automatic no wo ye nyame tamfo aso wo ye nyame tamfo ena wasumu a okay anenti no se no wiase no na we no ma wakwan okay yankwa enti obi a opese oye wiase adamfo no ejina ho se nyankopon kan wo jira wo se nyame tamfo enti awurade oka asam biara onim ne awaka awurade mpasa wo be ya ne tamfo na ono nso aya wo tamfo opasa wo hu a wona wo sre na ono ka bom ne santi ana se eno wiase no ene niama ewom ma me quickly me yenko wie ewo your last verse ewo Romans chapter 8 verse number 7 verse number 7 to 8 yeah eni enti a wo kire ya na bi ni o reference ba ko so na eba no enti ya de anu ko si ya na awie
Oh my phone, my see what you can move and so it could see and what you know. Yentie ho nso if you say Honam adwene ye ni tan a etan onyankopon. so what honam adwene no sa wo do ho kɔ wiase mu a wo firi honhom tebiam eba honam mu na honam adwene na ekuta no ano nso ye onyame tamfo empa nyame asam bi atie empa sa de no ho ba ma nyame ompa sa oni nyame fa yonkofa enti sa wo tra honam mu a ewiase na wo de nam no maame automatically no wiase ne batwon ama wa ba honam mu ewiase batwon ena wiase kakra nti ena buretire kakra wutu kwa nti wo wa Ghana hwe wo nyame som sister wo wa Ghana hwe wa ho keka wo nyame fie ena wo se wa ba buretire wa wo kuta dansafoa abanya dom wa ma wosafoa edan ya wo nanka wo nsanka ini ade safoa de ahye wo nsanti ya ma wo ba bi atra enti ena wo se ye mbo nyame din a wonka ho ewiase atwon ede wakɔ honam mu ena wo kwa nyame fia na eye wani ha ni akwadro but wo kwa ye bibi wo honam mu wiase na dia wo ho aden wo de atwa honam o honam ade biara ye enipa ebe ye 1000 a e wa kwantuo mu yi merci emu be 999 point quarter amu nyina seti alarm e ma omu nyuma time omu sorry amu nyina seti alarm oba sorry ntama kokache bus otu kwan enti no se be ya onye late na flight nkonya no oba seti alarm e so sorry time okwa adwuma oba seti alarm e so sorry bia wo appointment bribi oba seti ho alarm but da ye de konya me fie ne time de me hu Kristo ni bia wa seti alarm da ente wo kronkron ampan sa wo ba yiranti ano abeba benya no e bia 2-3 hours before the time 1 hour before the time na kronkron abenya no ohun sa nya alarm na nya na no na ma kronkron na nya na no na sorry na konya me fie ya konya me fie no so time nya so ya so started tan into no mame ntwe me ho kakra ntwe me ho kakra. And so at the 1 hour intervals, ato ono ne die nim. So ba sorry adware, obeye say na wakwakureti enti mame mfa 1.5 hour. Mame means for 30 minutes before, 40 minutes before, whatever before. But I saw the do there amfa no ho. Ono aye ready obeba. Nyame ma. Ose wa be ye nyame tamfo. Emfa ho nto wiase ne honam yiso wiase ne de obekwa honam nso wonya awura mu a ehwo nso nyametamfo abaye nyametamfo abaye nyametamfo okay yanko yue wotin emfa ne ko nse nyankopon emfa ne ho nse nyame mra bia na obehye no se onya drop ato honam ni mu pe adre no ade ntanhia enya de pa bia mu da ni anani je ho a ye bone nko a adwene no ni anani je ho a ye den sai no yenko wia yenko sai yenko di ho agro yenye ni sai ye ne papa de awurade asem ni emfa ne ho nhyɛ nyame emna biara se emna waba honam ani ya nempo entumi oya den osi entumi wo ba honam a wo ye dan on so nyame ani yani na ho ne ansore waka amen okay yeah chemu mo chene se na wona wo honam mu no na woni e wa honam no nso no awurade asam nie ba sa wo ose wo ba honam ani nso a won so won so nyame ani Kristo baba onimo wo ba honam mu awurade nimo honam de wo be nante ebe ma wa wurawura wiase ne na fafade mu kwa ha ye wei hye wei di wei nom wei yesie obi ahu
Sofu ni ha, asori baby ni ha. Oh, memuamo, enfiamo, entiamo. Honam, ase wonya abeye sanso a, won so no abeye den, wabeye nyame tamfo. Wabeye nyame tamfo. Enti no, emre ni ho, emre wo ho anka yi another reference. Once ba ko ne ka honam, na we nso ba ka honam, anka kire yen. Anka kire yen. Ni enti a ose ubewura honam no pa wabeye nyame tamfo. Amen. Mami for see aye time na so and I be some power for twen ante no nyame nhyiraw nonte nanim emfa nkyiraw aya precious lord ministry for na wote yankai awrade enhyira nonte nanim nkyira ma Margaret na awrade fa na so na oyeye nsam ne ma ayan me a what afa me nipa duam nso ede bra wo awo ba bia wote bia no me din ne wuni aba ma wo somfo nyame akoa a chance nie me da say aha na me de osie se Kristo eya adoma ochina ye papa Philip ebeba ebetoa dwumadie no eso awrade nhwa wo so a wo ho masam oma wonna enya wo de oma wo ho ban oma ne ho nkronkron emra embe guide wo onhwa wo so na de pachi awa ma ho de nsronko edi akope watam ayi wanum aduane onchechire watamfo onchechire yade dom empati wo ne honamra bia awrade enyi mfre wo so sa wabeboa madwumadie no akoso enti no awrade onhyira pa le pacha me da sipi aha na me de munyina esi baba nyame anka mo bebre. Isaiah, it's even to look at that. I told you